الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन उलमाए किराम और बुज़ुर्गान एज़ाम और बरादरीन इस्लाम अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त व अहबाब जमीन मोमिनीन मोमिनात व मुस्लिमीन व मुस्लिमात सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अम्मा बाद अनि तालीमर दसे नहीं शुरू कीजिए अजदा से शुरू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मने हदीस जिंदगी मुस्नद इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि ये एक जगह में जमा कीजिए आए किताब में दे जी किताब ध्यान नाम किताब नाम लिखी हदीस किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिबार जी किताब में दे 27,000 यानी 27,000 हदीस जमा कीजिए 28,000 हदीस एक जमा एरे विजय और बितरतीब भावे खुदन तरतीब भावे कीजिए कोनो आमा से कोनो तरतीब भावे नहीं हज़रत जैसे कि अव्वल खलीफुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो कने 70 और ऊपर हदीस एक जमा कीजिए इन्हें हज़रत उमर से हज़रत उस्मान ऐसे बितरतीब भावे खलीफातुल खलीफा तालत करिए तारपरे खलीफा राबिया हज़रत अली बिन अबी तालिब वजहुल्लाह तो इधर बेकुंत बितरजीह अज्जाद और कुछ और हदीस दो भारी मैंने मोतवात खोज दिन खोज क्या से क्या लम्बा लम्बा हदीस ना तो इधर ताई क्या ही ताई रोती ना इंसान और भीतर के नाम अंबिया बारे ताई रोती अल्लाह इंसान ना हिंदिलन बिजी बुर्गिज़ बंदा भी अल्लाह मकबूल बंदा जी भी अल्लाह इस्लाम बात है हिंदिलन को मैंने दुनियार मानव बेगुने पल दे अबू बकर सिद्दीक़ तो अबू बकर सिद्दीक़ दर्जा बिशी क्या ये है दुआन इस्लाम ने एहसानी कला से इसला जान माल वक्त बेकुन दी दे हिन लग कोई इंसान और कोना तो हुनन सा आर ही बात है दुनिया इस्लाम खाने की बे मारो तो कल बेकुन आगत मुसलमान आगे है ना इद्दुल मकबूलो इद्दुल तक़वा यो अल्लाह ये सी नहीं बरे अल्लाह ये बार खता बिशी ध्यान करी या कोई हुनन सा मोहब्बत याद रखो सा आलिमों बुजुर्गों बेगुन इंशाअल्लाह दरकार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद पहले उर्दू इबारत तो बुझो फिर मैं थोड़ा खता बुझे हुए आर बदल की नगा आर खता तो बुझें क्या उर्दू वाले विषय से तरह बेगुन से पूरा आलम जाए तो बेगुन ने मुस्तफीदा मतन नमस्ते शशमान
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات۔ قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم اس آیات کی تلاوت کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ مائدہ 115 نمبر آیات۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے پر تغیر کرنے یا منع کرنے کو کوشش نہ کریں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ آیات ایبا کنگو ظاہری میں آرہا بکن ظاہری میں نہ کن انہا حقیقت اللہ رسول বুঝিব আল্লাহ নিজে নাযিল করেছে, আল্লাহ আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলের সবচেয়ে ভরসা বি ওদের অবকাশ আর দিন বুঝছেন কেলা আয়াত এবার বহুত মানুষ কেলা এর ভিতরে কিনা আসলে রসুলামে একখান দিয়ে মাই দিয়ে একখান মাই দিয়ে দিয়ে কেন আয়াত এবার তোরা তো আমি আল্লাহ মানে কিনা তোরা আমি সেটা ফরো তোরা কি বুঝো এবার পড়লে কি বুঝো দেখি এবার সারা এবার সেরি মানা দেখি কদে ও ইমানদার কল তোমার কিনা তোরা নিজের উপর কিনা কি এখনকার নোকসান নহরিও তোমার যে কি থাকা দয় রাস হকর পরে থাকিলে তোমার এখনকান কি নকরিব মানে নোকসান নহসিব হ্যাঁ আল্লাহ তাল্লাহ যদি তোমার নহসিবে না এখন তাও যদি এখন তো আমার তোমরা যদি কেহ জানা দেওয়া হয় তোরা বুঝলে হয় তো এইবার স্যার আত মানা কি অর্থাৎ যে জেঙ্গির ঘরত গৈ আই অক্কর তাইলে ইয়ে আর কোনো আজব তো নোৱাৰিব তেই এটা এইটাই দেখো কিংবা আর ইয়া বালা আমার হুকুম মানুহ গেলে আর এখনো মসজিদ নোৱাৰিব সেই নাম বুজি এই নাম বুজি বুলি সিদ্দিকে ইবা আর বুঝাই দেখি কত আর রসুলামে না কই দে কদে নবীজি কদে শুনি রসুলামে কদে জিয়াতুল মে যখন খনিকা গুণা করে তুমি তোমরা দেখি বাড়িয়ে যদি মানে হিয়ান বদল দিবার হিয়ানরে রুখি দিবা খুশি নগর দয় আনকে তোমার কাছে আল্লাহ তাআলার প্রতি আযাবে তোমরা বেড়াই দিব আযাব দিব ইন্দ্রান এইবা আরক্ষে বুঝি বলি আর আরে তো রসুল লইয়ে আমরা কোনো নগরলে ইয়া আর আর আমার দিনে নগরলে কোনো কিছু আর নোকসান নইব হেলাম বুঝি বলি আন রসুলামে আউকা সিদ্দিকে রসুলাম বয়ান গিয়ে তার রসুলাম আর বুঝাই দিয়ে আর তার রসুলা হয়ে আই শুনি কদে যদি কোনো গুণা ঘরত দিয়ে তোমার দিন তাকত থাই বাইরে তোমার এবার কি নগর দয় মানে নরুকো মানা নগরত হইলে আনকরি তোমার কাছে আযাব আইব আউকা সিদ্দিকর এবার পয়লা হাদিস আশা করি আর করি দুসরা হাদিস পড়ি হযরত এক জায়গা দেখুন দিয়ে করি हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि मैं जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता था तो अल्लाह ताला
جیسے چاہتا تھا مجھے اس سے فائدہ پہنچاتا تھا، اور جب کوئی دوسرا شخص مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے اس پر قسم دیتا جب وہ قسم کھا لیتا کہ میں یہ حدیث اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تب کہیں جا کر میں نے اس کی بات کو سچا تسلیم کرتا تھا۔ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روایت گرد حضرت علی کرم اللہ وجہہ قد خود آئی زیتن میں دے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خونو حدیث ہونی تا تو لے اللہ تعالیٰ زندلن سار ہندلن فائدہ دیتو زیتن آئی خونو دوسرا دنا حدیث بیان کر جو ہونی آئی بارہ کی گیتم قسم دیتم یہ رسول اللہ داریک مجھ دو ہی قسم خبائی بعد آئی بارہ حدیث لیتام قد نبی کے سلامتی ہوں دو ہی نہیں بلخو فوزا کوئی تھی خویم بیجی تھی کوئی بلو توی بارہ لنگوری بعد میں خونہ کر حدیث روایت کرم خونہ داریک نو تو خود آئی یہ خطا انداز سچا تسلیم گجی مانی لیے خود آرہ خود ابو بکر صدیق خود یہ حدیث تو آرہ خود بیان گجی کی خونہ دیبا یہ حدیث بیان کرے خود دے خود یہ حدیث خون میں دیبا سچا ہاسا خود دیبا خوالا رسول سلامتین کوئی دے ہونی دے خونہ دیبا ابو بکر صدیق رسول کوئی دے ہونی دے زیخونو گو منچے گناہ گوری گجے گناہ ساتھ دیئے گناہ گوری بلی دیئے دا با دیبا شدندو گرو وضو ایرو وضو خوی دو وضو میں جاکن شر لگے دیئے وضو ازباق کو عدیث میں دے اس میں زین دلن وضو دا دے فرح سنو نو دینا اصیری این بیگو نو دلن کنگو دیئے شدندو گرو وضو گوری تاربار دی درخات نماز پوری اللہ تندہ سے یہ گوری بلی دے گناہ یہاں دے معافی سائلے اللہ تعالیٰ بولے گناہ ایبر گناہ معاف کری گناہ معاف کری دیبو یاندہ دے کنہ کو علی کرم اللہ ہوئی ہے داریک حضرت کو ستی ہوئی ہے یاندہ دے بیان گجی آشا کری آنگو زبیت جو بولے کہلا بشی خطا نبورا دے تائم دار گئی گورو دار گئی ایسی دوارس بیان گری تیرے میں کی اور ارگو 3 نمبر حدیث کہتی کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خطی روایتی ہے حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نے میرے والد حضرت عازب سے 13 درہم کے عوض ایک زین خریدی اور میرے والد سے فرمایا کہ اپنے بیٹے برا سے کہہ دیجئے کہ وہ اسے اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ وہ واقعہ سنائیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شب ہجرت یعنی ہجرت کی رات ہم لوگ رات کی تاریکی اندھیری میں نکلے اور سارا دن اور ساری رات تیزی سے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے نظر دوڑا کر دیکھا کہ کہیں کوئی سایہ نظر آتا ہے یا نہیں۔ مجھے
اچانک ایک چٹان نظر آیا، چٹان پتھر کا، بڑے پتھر کا چٹان بولتے ہیں، نظر آیا۔ میں اسی کی طرف لپکا، یعنی کوئی اس کی طرف دوڑا، لپکا تو وہاں کچھ سایہ موجود تھا، بڑے پتھر کے نیچے تھوڑا سایہ موجود تھا۔ میں نے وہ جگہ برابر کی، تھوڑا ہاتھ سے برابر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے اپنی پوستین بچھا دی۔ پوستین میں نے اپنی پوستین جبہ، اپنے جو جامہ وہ بچھا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ ادھر میں یہ جائزہ لینے کے لیے، یعنی دیکھ بھال کرنے کے لیے، جائزہ لینے یعنی معلوم کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے نکالا کہ کہیں کوئی جاسوس یعنی وائس تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، سیدی نہیں دے رہا۔ اچانک مجھے بکریوں کا ایک چرواہا مل گیا، بکری چرانے والا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کس کے ہو؟ اس نے بیٹا تم کس کے ہو؟ اور اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں جانتا ہوں۔ میں نے اس سے فرمائش کی کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، نے بولا ہاں۔ میں نے اس سے دودھ دو کر دیے کی فرمائش کی، تو اس نے اس کا بھی جی ہاں میں نے مثبت میں جواب دیا کہ دوں گا، اور میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کو قابو میں کر لیا۔ پھر میں نے اس سے بکری کے تھن پر سے غبار صاف کرنے کو کہا، جو اس نے کر دیا۔ پھر میں نے اس سے اپنے ہاتھ جھاڑنے کو کہا تاکہ وہ گرد و غبار دور ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لیے، اور اس وقت میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر چھوٹا سا کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ اس برتن میں اس نے تھوڑا سا دھویا، اور میں نے اس پر پانی چھڑک دیا تھا تاکہ برتن نیچے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو نوش فرمانے کی درخواست کی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور اتنا دودھ پیا کہ میں مطمئن اور خوش ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اب روانگی کا وقت آ گیا ہے اور آپ ہمیں چلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایما پر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پوری قوم ہماری تلاش میں مکہ میں مشرق مکہ پوری قوم ہمارے تلاش میں تھی، لیکن سراقہ بن مالک بن جاشم کے علاوہ جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا ہمیں کوئی نہ پا سکا۔ سراقہ کو
دیکھ کر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جاسوس یہ سیدی ہم تک پہنچ گیا ہے، آپ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ غمگین اور دل برداشتہ نہ ہو، یعنی پریشان نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ادھر وہ ہمارے اور قریب ہو گیا اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک یا دو تین نیزوں یعنی 2-3 گز کے بقدر فاصلہ رہ گیا، نیزہ فاصلہ رہ گیا۔ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے قریب پہنچ گیا، اور یہ کہہ کر میں رو پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے عرض کیا بخدا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا گیا تو یہ نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے اسے ہماری کفایت اور حفاظت فرما۔ اس وقت اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک زمین میں دھس گئی، زمین میں رہی حالانکہ وہ زمین انتہائی اسمات اور سخت تھی، اور سراقہ اسے نیچے گر پڑا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا کوئی عمل ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی تلاش میں اپنے پیچھے آنے والے تمام لوگوں پر آپ کو مخفی رکھوں گا اور کسی کو آپ کی خبر نہ ہونے دوں گا، نیز یہ میرا ترکش ہے، اس میں سے ایک تیر بطور نشانی کے آپ لے لیجئے، فلاں مقام پر آپ کا گزر میرے اونٹوں اور میرے بکریوں پر ہوگا، آپ کو ان میں سے جس پر کی جتنی ضرورت ہو آپ لے لیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اسے رہائی مل گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹ گیا اور ہم دونوں اپنی راہ پر ہو لیے، یعنی چل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، کچھ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے لگے، اور راستے ہی میں اور بچے غلام مل کر زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی کی تشریف آوری پر لوگوں میں یہ جھگڑا ہونے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے مہمان بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا آج رات تو میں خواجہ عبد المطلب کے احوال
بنو نجار کا مہمان بنوں گا تاکہ ان کے لیے باعث عزت و شرف ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں کا آپ کو حکم ملا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ہمارے یہاں سب سے پہلے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ جن کا تعلق بنو عبدالدار سے تھا تشریف لائے تھے۔ پھر بنو فہر سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور اس کے بعد کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 20 سواروں کے ساتھ ہمارے یہاں رونق افزو ہوگی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں جلوہ افزو ہو گئے، اور الحمدللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت برا یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی میں مفصلات کی متعدد صورتیں پر اور یاد کر چکا تھا۔ راوی حدیث بن اسرائیل کہتے ہیں، سورہ کا نام اسرائیل کہتے ہیں کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو حارث سے تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ এখন টাইম তো ফ্রি হয়ে নিজের আর খতম হয়ে কিছু কইবে না আল্লাহ জানে। আরে এই বেশি লম্বা এই তো বুঝি দিবে দিলে হযরত বরা বিন عازب মরিয়ে খতম মে মুখতাসর বাদ কইন না লাগেন টাইম নুগুলা পুরো পুরো বরা বিন عازب কার সাহাবা এই বাতিন রওয়ায়াত قد حضرت قد صدیق اکبر قد তার একবার قد কিনা একবার سیدنا صدیق اکبر قد আর میرے والد قد قد تیر قد نیزا کینی قد نیزا کینی قد یا مردین نیزا کینی قد ایبار بدل میده قد اور فوارا ہوا ایبار کنا ہر گرد پھانسی دیب لائن کوئی بائی بیاری اور آزی اور دیب لائن کوئی تو خود میتو دے دیبار پھانسی دیبار آگے اور بابے خود دے خود آر خود ہوئیلا یا ایک حصہ خواہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوئی خود مدینہ سوار بائرین دے ہنر خود واقعہ کنا ہنر خوانا ہم لوگ ہوئی خود آپ کو شروع ہوئی خود آرہ خود خوب آمدد جا رہتی ہے مدینہ خود بائری خود رسول اللہ علیہ خود بائری تو بائری وان خود در پھر لئی گئی یا مدینہ خود جبل سور میں تین روئی دیوا ہن تین نو خواہی نہیں یان بارے یہاں نتین لئی دی ہن نولی بائی ہن تین خود دیری ہن تین لئی خود خوب آمدد جا رہتی ہے بائری زیدی خود রাইট বড় আজি তার দিন দূরত্ব হইতে হইতে আর বহুত মজির মধ্যে খরে মই খরে কি বিলি বিলি সহন সাইতে খরে ইয়া হইছে ইয়া অনসান হুজুর সাইয়া হুজুর বেশি টাকা হতে ইয়া কেন আরাম করি খরে দমর ফাত দিকুম তো নিজে খরে কেন সাইয়া যে আহে খরে এর ভিতরে আর ইয়া কেন আতে হন করি ফাত তার আর ইয়াও বিছাই দি কি আর জীবন কি গান মে আসলি বিছাই দি আর চোখ বিছাই দি গেলে হুজুর আমরা যেন কলে ইয়া রাসূলুল্লাহ অনেক কথা কেন করে আরাম করেন আমরা আরাম করছি হুজুর আমরা আরাম দিয়ে গত পেয়েছে তাই বেশি খনিকান দুঃসম জানে সেরে দিয়ে দিয়ে না মোবাইল চাই না বলে কি চাই সার চাইতে যে খতম ইয়া না আগো ইয়ালত পে আগো সলসরে ইয়ালত পে সলসরে কত খুন্না করে ওই রসুলামকে দেখো আই ফলা না কই গেল মালিকের নাম কই গেল চিনি
খাই তাদের আছে না খানা পাবি না তাই পুরো ইয়ে kada ase kada dudu sol ase na ase kada tira kada aguan ni ani be kana jari sab guri ji sab kel dulu me kana ya থাকে খসা মধ্যে দুল বালু থাকে সব করে দিয়ে রাখা কিনা হাত থেকে বড় আছিল বদমালে কথা এখন দুই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আই গিয়ে ওজন থান ভাই ওসাল্লাম কো করে দূর খাই বাদে কিনা আবার কথা এখন যাবে তেমি হলো কই আবার রাও করে আরাম না আবার Ara şutu kudur kiye motor ne suraka kodago ibe borada sabi ibe de kinu koreji mokol begun ile dole to dikke ko to de to ya shakhtar ko ya da khayr shadana da manish dole na kuj da khayr khuduna adda khuduna shurut khuduna here oda dime ya suraka ase ibe de gura loy et to tesgris alai de tara to mullo ya pਹੁੰਚੇ saad de dekher kala rasulullah ya rasulullah to kina ya ta khode ya ya gua kada mobile question ana jasus gua ya ida kada engu tu khase uchi ya tu la khase shi engu kan rasulullah ya da ko se perishan kar peran je pakan engu khade nauker nazaret aruz allah se abba kono kono ek ado agar duye khata se lag और तो रसूलुल्लाह में लेकिन दुआ के अल्लाह ये कदर दिया अल्लाह तो चीज़ें लंग कोने को सूरत है ये बत्ती और आर्रे हिफाजत करने दुआ के ये बार लेकिन आती के बार को गुरात जाता है फैट पोजिशन तो मैं सख्त मेरे में गाने की तो इतना गाने की गला ये तो आवाज़ जो खुद में खुद आम तार भाई या रसूलुल्लाह अनर जाते এখন আমার দ্বারা ইয়ে অনার কোনো দুশ্মন কাছে দিদুন মক্কাওয়ালা বেগুন তো বাইরে না তো বেলা কোনি কোন খবর দিন ফোনসি নদীম আইদা কিনা কই তার অনতিন দা ইয়া হেফাজত করে হ্যাঁ বললো কই তার উজরা দোয়া হচ্ছে গেলে উড়ি বেজে গেলে সামনে যে এঙ্গি উতারা ওর মক্কা বহুদিন আত্মীর আল্লাহ আজ খদিনও সাথ দে ও মদিনাতিন নলি বিয়ানিয়া বাইরে খুদিন রাতে গলে কই কোনো আইডি দেখেন কাল খবর হয়ে যাব কোনো দেখেন দুলবালু উড়িনি কিন্তু এঙ্গুতে কিনা আলহামদুলিল্লাহ মদিনা হয়েছে গেলে মানুষই তারা আপাতত জায়গা করি মানে আর মেহমান নয় ইয়া করে আই বলা না আব্দুল মত খাজ আব্দুল তাই বারে রসুলাম খান্দান তো না তাই রেখে তাকিম এঙ্গুতে কিনা ইয়া বুঝছে কেলা পুরো ইয়ে তো আমি কথা মাঝে কথা সাথে দিকে তো পৌঁছে গই তে আল্লাহ আকবর মদিনার মাইবা মরত গুলাই মেঘ নারী তো মারতে আর কি করে কত না তো সুলকার মানে কসিডক বরত মাই হইন কলে কত হেন কুসু কথা ইবা গাইড দেন রসুল না এনা হই মানা গজুস না এনা করিলে মানা গাইড টাইপ জানতে মানা তো তারপরে এঙ্গুতে খতম বাদ দিকে না আর গো সাবা পৌঁছে গই তারপরে কুড়িও সোয়ারি লই হয়তো উমর রসুল পৌঁছে গই তো রসুল খরেন কই ইন রসুল খদ কি ইন পৌঁছিবার আগতে পৌঁছে গই রসুল পৌঁছিবার আগতে তারা পৌঁছে গই দিয়া ইবা কেলা উমর কি না গুড়া বেগুন গুড়ালি কুড়িও গুছ চলে কি না সাহাবালে পৌঁছে গই রসুল খর কথা তারাই যাইর কেলা তারা আগতে পৌঁছে তারা হতলে নইলে তারা জলদি গুড়ালে এসে জলদি পৌঁছে আয়ের কথা বলে যে খতম রসুল তারা কয়দিন বারে পৌঁছলে পৌঁছে গই ওইটা গহরস্থল মরিয়ান মেয়ে না রে তোক বিরে পড়তে বেগুনে তারপরে রসুলাম দাদি তারা কথা চট করে হইলে যাম কেলা টাইম করে গিয়ে তো এই দিল পৌঁছি এবং রসুলাম পৌঁছি বাদে তারপরে এই কথা বহুত লম্বা উর্দু মেয়ে তারপরে Muhammad sallallahu kada ay pਹੁंचते गए उसी बाद है आखिरते इधर kada रसूलुल्लाह फिर जाहिर बोलो रसूलुल्लाह तो इसलिए ay पहुंचते गए तो रसूलुल्लाह में और वो भी मैं दिबे भी अंग्रेजी भी खुदा आए खुदा रसूलुल्लाह आए भी रखते हो एक सूरा खुद न खुद मुहस्सला खुद न खुद या सूरा यार बने से लोग खुद को याद कराएं खुद याद की भी दिया ना ये बार आज में जाती दिया ना बने से लोग खुद ने तो खुदा बड़ा बिन आज है खरीब इबा खरीब ना इबा अंसार कबीले अंसार में बनो हार साथ ताल्लुक तो यखन या पूरा ये नहीं है
মোটামুটি উজরা হিজরতের মুক্তসরভাবে বুঝেছ আল্লাহ ইয়ে যে নাকি হুজুরসালামর মহাব্বত সাথে উজরা হিজরত ওয়াকে ইয়া শুনে মানে বা আরেকজনে শুনা সার করি যে তে আল্লাহ তারা ফোয়াশা তার নাতি ফুটি তার কেন বউ হইন বেগুন আল্লাহ সালামর অগ্নি সালাম তো আখরাত নেককার বানক সোয়ালে বানক ইমানদার বানক কলমা আর দিন দুনিয়াতে যে মা বাপ কলমা ভরি ভরি কলমা এই তারা দিন গিয়ে গিয়ে তারা বাড়ার আমার নাজল খবর জান্নাত ফেরত বানাই দুক আর তারা কলমা ভরি নিয়তিন কলকামালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ভরি ভরি নিয়তি কেলা রসুলাম খাতে মন কাল লা ইল্লাহ মন আখরাল কলমা লা ইলাহা কথা জানতে আখরি কলমা লা ইলাহা বলে তেন জানো দেবে আইনদিল্লাহ কলমা ভরি দিনতে বেলা তৌফিক দুক আল্লাহ এদেরকে কোনো হাতে মাফ করে দুক আল্লাহ এ দুনিয়া तमाम মুসাইবতে আল্লাহ মানে হেফাজত করুক দুনিয়া মুসিবত আখিরাত মুসিবত ইয়া কোনো কথা করুক আল্লাহ এ হালাল রিজিক খাওয়াক ফুয়াজা উজুক তাইলে মনে জাগানে ছাড়ি বিয়ে তৌফিক দুক আল্লাহ এ কলমা ভরি ভরি দুনিয়াতে বেলা তৌফিক দুক আল্লাহ টাইম ফিরে ইয়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আল্লাহ এর বেগুন শেয়ার করে দিবেন ইনশাআল্লাহ দুনিয়া আর দুনিয়া জাহান্নামে আল্লাহ কামিয়াব করিও ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفي امر الله ان الله بصير بالعباد حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين